Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bimbingan dan konseling. Ada yang tahu nggak sih apa itu bimbingan konseling? Kalau guru BP? Yuk kita kenalan apa itu bimbingan konseling. Pada tahun 1960-an, inilah tahun dimulainya gerakan bimbingan di Indonesia. Masyarakat umum telah mengenal istilah bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling. Istilah ini telah memasyarakat khususnya di kalangan sekolah sesuai dengan kurikulum 1984 tentang penggunaan bimbingan penyuluhan atau BP. Tahun 1970-an, pemakaian istilah penyuluhan sama sekali di luar pengertian dari konseling. Istilah penyuluhan lebih mengarah pada usaha-usaha suatu badan, baik pemerintah maupun swasta. Misalnya saja kalian pernah dengarkan penyuluhan pertanian, yang mana tugasnya meningkatkan kesadaran, pemahaman, sikap, dan keterampilan warga masyarakat, khususnya petani, seperti cara bertanam, pemilihan bibit, pemberantasan hama, dan lainnya. Selain penyuluhan pertanian, kalian pasti juga sering dengar dengan istilah penyuluhan gizi, penyuluhan kesehatan, dan lainnya. Pada tahun 1975, bimbingan konseling diresmikan di sekolah. 1980-an, gerakan bimbingan mulai digalakkan dengan penggunaan istilah konseling yang disempurnakan ke dalam kurikulum 1984. Nah, istilah bimbingan konseling masih dipakai sampai sekarang loh. Penggunaan istilah konseling juga lebih dianggap modern dan bergengsi. Dengan diberlakukannya kurikulum 1994, mulailah ada ruang gerak bagi layanan BK di sekolah yang mewajibkan tiap sekolah menyediakan satu orang konselor atau BK untuk setiap 150 peserta didik. Kalian tahu nggak sih kalau konseling dan penyuluhan itu berbeda loh? Konseling ialah pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada konseli atau klien sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah. Sedangkan penyuluhan ialah pemberian pendidikan, bimbingan, dan penerangan kepada masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah seperti pertanian, kesehatan, dan lainnya sehingga mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi, istilah penyuluhan konotasinya lebih merujuk pada bidang pertanian, kesehatan, dan lainnya, sedangkan konseling lebih ke akademis. Nah, sahabat BK, udah tahu kan sekarang perbedaan konseling dan penyuluhan? Lalu apa sih tujuan BK di sekolah? Ternyata masih banyak loh yang salah dalam memahami tujuan BK di sekolah. Nah, agar kita semakin paham apa itu tujuan BK, yuk kita simak terus materi ini sampai selesai. Kalian bisa lihat di bawah ini secara umum tujuan pelayanan BK ya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. Jadi, bimbingan konseling bertujuan secara khusus untuk membantu konseli atau klien agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, belajar, dan karir. Biasanya setiap tahun ajaran baru, guru BK akan menyebarkan angket atau asesmen kepada siswa. Ada beberapa angket atau asesmen yang digunakan oleh guru BK seperti AUM atau alat ungkap masalah, ITP atau inventory tugas perkembangan, sosiometri, dan DCM
atau daftar cek masalah. Nah, gunanya angket ini untuk mengetahui masalah peserta didik yang dihadapi, sehingga nantinya guru BK dapat memberikan layanan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, gimana nih sahabat BK? Udah tahu kan tugas guru BK apa di sekolah? So, buat kalian yang ingin curhat, punya masalah, kalian bisa datang kok ke ruang BK. Eits, tetap jaga adab dan etika ya ketika curhat dengan guru BK, sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ada satu video tentang motivasi. Selamat menyaksikan. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm is going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength
to conquer all that comes before me. Itu tadi informasi mengenai bimbingan konseling. Jika kalian punya informasi lebih, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan ya. Sering mencuci tangan, gunakan sabun, lalu gosok sampai sela-sela jari dan kuku. Kalian bisa menirukan gerakannya seperti ini ya. Jangan lupa gunakan masker dan jaga jarak. Sampai jumpa lagi dengan guru bimbingan konseling. Wassalamualaikum. Dah.